मॉनिक यानी मनी आईक्यू में खुश आमदीद, जहां हम कोशिश करते हैं आपका मनी आईक्यू बेहतर बनाने की। आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प मवाद है। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारी के बारे में है। लेकिन ये कोई आम गाइड नहीं है। हम दो सरमायाकारों की कहानी देख रहे हैं। चलें, इन्हें एक्स और वाई कहते हैं। दोनों ने एक ही वक्त में मार्केट में कदम रखा। 3 साल बाद सरमायाकार एक्स 45% नुकसान में था और सरमायाकार वाई वो 120% मुनाफा में था। जी। मार्केट वही, स्टॉक्स भी वही। तो आखिर ये फर्क आया कहाँ से? आज हम इसी फर्क को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। शुरुआत एक काफी चौंका देने वाले आदादो शुमार से होती है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 10 में से 7 लोग पैसा खो देते हैं। सरमायाकार एक्स उन्हीं में से एक था। तो पहला सवाल, उसने गलती कहाँ की? देखें, मवाद के मुताबिक उसकी पहली और सबसे बड़ी गलती थी टिप कल्चर। टिप कल्चर। जी। और इसे समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ किसी दोस्त का मशवरा नहीं है, इसके पीछे एक पूरी नफ्सियात है। ऑपरेटर आपको स्टॉक नहीं बेच रहा होता, वो आपको बेच रहा होता है जल्दी अमीर बनने का मौका, जो छूट जाएगा। अच्छा, यानी फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। वो जानते हैं कि एक आम सर्वाइवर कार वो घंटों की तहकीक पर इतना भरोसा नहीं करेगा जितना अपने दोस्त की एक कामयाबी की कहानी पर कर लेगा। तो टिप सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक नफ्सियाती ट्रिगर है। ये तो बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन एक सवाल है, क्या हो अगर टिप काम कर जाए? शुरू में तो सरमायाकार एक्स ने भी 10-15% मुनाफा कमाया था। और यही तो जाल का दूसरा हिस्सा है। वो इब्तिदाई कामयाबी वो जहर की तरह काम करती है। जहर की तरह? जी। जब एक नए सरमायाकार को थोड़ा मुनाफा होता है ना, तो वो खुद को मार्केट का माहिर समझने लगता है। और ये जो हद से ज्यादा खुद एतमादी है, ये उसे बड़ी पोजीशंस लेने पर उकसाती है, स्टॉप लॉस इस्तेमाल ना करने पर, यहाँ तक कि कर्ज यानी लेवरेज पर ट्रेड करने पर। ओह। सरमायाकार एक्स के साथ बिल्कुल यही हुआ। एक छोटी सी जीत ने उसे यकीन दिला दिया कि वो गलत हो ही नहीं सकता। और नतीजा, एक गलत ट्रेड ने उसके पिछले 6 महीनों का सारा मुनाफा खत्म कर दिया। जबकि सरमायाकार वाई का उसूल बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसका उसूल था, हर ट्रेड में मैं गलत भी हो सकता हूं। ये आजिज़ी, यही उसका सबसे बड़ा दिफा थी। तो अगर टिप से बच भी जाएं और अपनी तहकीक भी कर लें, तब भी कामयाबी की कोई जमानत नहीं है। मैंने सुना है असल जंग तो अपने दिमाग के अंदर होती है। क्या सरमायाकार एक्स की नाकामी की वजह सिर्फ टिप्स थी या कुछ और भी था? ये बहुत गहरी बात की आपने। तहकीक तो पहला कदम है। असल इम्तिहान तब शुरू होता है जब आपका अपना पैसा दांव पर लगा हो। मार्केट में दो ही जज्बात हावी होते हैं, लालच और खौफ। लालच और खौफ। जी। और ये दोनों मिलकर एक नुकसान की मशीन बनाते हैं। सरमायाकार एक्स उसी मशीन में फंस गया था। जब कोई स्टॉक 50 से 120 रुपए पर गया, तो उसने लालच में आकर 130 पर खरीदा। ये सोचकर कि ये 200 तक जाएगा। बिल्कुल। और फिर खौफ का किरदार आता है। जब वही स्टॉक 120 से गिरकर 70 पर आया, तो उसने खौफ में आकर 65 पर बेच दिया, ये सोचकर कि कहीं सारा पैसा ही ना डूब जाए। तो नतीजा क्या हुआ? महंगा खरीदो, सस्ता बेचो। सीधा सीधा नुकसान का फॉर्मूला। उसने मार्केट के शोर को अपने फैसलों पर हावी होने दिया। तो फिर इस जज्बाती उतार चढ़ाव का हल क्या है? सरमायाकार वाई ने खुद को इस मशीन से कैसे बचाया? सरमायाकार वाई का खुफिया हथियार था एक मैकेनिकल सिस्टम। उसने अपने जज्बात को समझे मसावात से ही निकाल दिया। उसके सिस्टम के 3 हिस्से थे। पहला, कब खरीदना है। दूसरा, कब बेचना है। और तीसरा, जो सबसे अहम है, रिस्क का उसूल। जी, रिस्क का उसूल। यानी कितना नुकसान बर्दाश्त करना है। जब आपके पास एक सिस्टम होता है ना, तो आपको हर लम्हा फैसला नहीं करना पड़ता। आप सिर्फ अपने उसूलों पर अमल करते हैं। ये सिस्टम की बात बहुत अहम लग रही है। और इस सिस्टम का पहला कदम क्या है? मतलब सरमायाकार वाई अपने सरमाए को बचाता कैसे था? इसका सबसे बुनियादी उसूल था रिस्क मैनेजमेंट। मवाद में एक सुनहरी फॉर्मूला है, हर ट्रेड पर अपने कुल सरमाए का ज्यादा से ज्यादा 2% रिस्क लें।
صرف 2%؟ صرف 2%۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے ایک بحری جہاز ہوتا ہے نا، اس میں واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ اگر ایک حصے میں سوراخ ہو بھی جائے تو پورا جہاز نہیں ڈوبتا۔ صحیح۔ اگر آپ کا سرمایہ 10 لاکھ روپے ہے تو 2% رسک کا مطلب ہے کہ کسی ایک ٹریڈ میں آپ کا زیادہ سے زیادہ نقصان 20,000 روپے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح اگر وائی کی لگاتار 10 ٹریڈز بھی غلط ہو جاتی تب بھی اس کا کل سرمایہ 80% محفوظ رہتا۔ لیکن یہ سننے میں بہت مشکل لگتا ہے، خاص طور پر جب کوئی یقینی موقع نظر آ رہا ہو۔ سرمایہ کار ایکس نے تو اپنا 70% پیسہ ایک ہی سٹاک میں لگا دیا تھا۔ اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔ یہ سیدھا سیدھا اپنے اکاؤنٹ کو تباہ کرنے کی ترکیب ہے۔ سرمایہ کار وائی یہ سمجھتا تھا کہ مارکیٹ میں کچھ بھی یقینی نہیں ہوتا، اس لیے وہ پوزیشن سائزنگ کا اصول استعمال کرتا تھا۔ پوزیشن سائزنگ؟ جی، اس کا اصول تھا کہ کبھی بھی اپنے کل سرمایہ کا 15% سے زیادہ ایک سٹاک میں نہیں لگانا اور کسی ایک ٹریڈ میں 5% سے زیادہ کا رسک نہیں لینا۔ اس نے خود کو ایک بڑی غلطی سے بچا لیا۔ ایکس ایک ہی طوفان میں ڈوب گیا جبکہ وائی کا جہاز ہر طوفان سے بچ کر نکلتا رہا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے ایک حفاظتی نظام بنا لیا۔ اب آتے ہیں منافع کمانے پر۔ ہم اچھی کمپنیاں ڈھونڈیں کیسے؟ مواد میں فنڈامنٹل انالیسس کی بات ہوئی ہے اور 7 اشاروں کی ایک چیک لسٹ ہے جو سننے میں کافی پیچیدہ لگتی ہے۔ اچھا سوال ہے۔ وہ 7 اشاروں کی لسٹ دیکھ کر گھبرانا نہیں ہے۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے آپ ایک جاسوس ہیں، لیکن اگر آپ کو صرف 2 یا 3 سب سے اہم سراغوں پر توجہ دینی ہو تو میری نظر میں وہ ہوں گے قرض اور کیش فلو۔ قرض اور کیش فلو؟ منافع کیوں نہیں؟ کیونکہ منافع دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن یہ 2 چیزیں حقیقت بتاتی ہیں۔ قرض کو سمجھیں جیسے کسی شخص نے اپنی تنخواہ سے زیادہ کریڈٹ کارڈ استعمال کر لیا ہو۔ باہر سے وہ بہت اچھا لگ سکتا ہے، لیکن اندر سے وہ مالی دباؤ میں ہے۔ صحیح۔ اور کیش فلو وہ کمپنی کے بینک اکاؤنٹ کی حقیقت ہے۔ منافع تو کاغذ پر دکھایا جا سکتا ہے، لیکن کاروبار چلانے کے لیے جو اصل کرنسی چاہیے وہ کیش ہے۔ اگر کیش فلو مثبت ہے تو مطلب کمپنی کی صحت اچھی ہے۔ سرمایہ کار وائی ان دونوں چیزوں کو بہت سنجیدگی سے دیکھتا تھا۔ یہ بہت زبردست وضاحت ہے۔ تو فنڈامنٹل انالیسس سے ہمیں پتہ چلا کہ کیا خریدنا ہے، لیکن ایک اچھی کمپنی کا سٹاک بھی تو غلط وقت پر خریدا جا سکتا ہے نا؟ تو سرمایہ کار وائی کو کیسے پتہ چلتا تھا کہ کب خریدنا ہے؟ بالکل، یہاں ٹیکنیکل انالیسس کا کردار آتا ہے، اور اسے بھی پیچیدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ نئے آنے والوں کے لیے چند بنیادی ٹولز کافی ہیں، جیسے 50 دن اور 200 دن کی موونگ ایوریج۔ اچھا۔ اسے ایسے سمجھیں جیسے دریا کا بہاؤ ہے۔ اگر سٹاک کی قیمت ان دونوں لائنوں سے اوپر ہے تو بہاؤ اوپر کی طرف ہے، اور اگر نیچے ہے تو بہاؤ نیچے کی طرف ہے؟ بالکل۔ سرمایہ کار وائی ہمیشہ بہاؤ کی سمت میں ٹریڈ کرتا تھا، بہاؤ کے خلاف کبھی نہیں۔ اور مواد میں RSI انڈیکیٹر کا بھی ذکر ہے، اوور باٹ یا اوور سولڈ۔ کیا اوور باٹ کا مطلب یہ ہے کہ اب اسے ہرگز نہیں خریدنا چاہیے؟ ضروری نہیں۔ RSI کو موسم کی پیشگوئی کی طرح سمجھیں۔ اگر RSI 70 سے اوپر ہے تو مطلب سٹاک میں بہت جوش و خروش ہے، ہو سکتا ہے جلد ہی بارش ہو، یعنی قیمت میں کمی آئے۔ یہ بیچنے کا سگنل نہیں بلکہ محتاط ہونے کا اشارہ ہے۔ وائی ان اشاروں کو استعمال کر کے صحیح موقع کا انتظار کرتا تھا، جبکہ ایکس بھیڑ کے پیچھے بھاگتا تھا۔ یہ سب ایک مکمل حکمت عملی لگ رہی ہے، لیکن اس میں بہت صبر چاہیے۔ میں نے سنا ہے پاکستان میں 80% ٹریڈرز اوور ٹریڈنگ کرتے ہیں۔ سرمایہ کار ایکس بھی شاید انہی میں سے ایک تھا۔ جی بالکل۔ اوور ٹریڈنگ کا مطلب ہے ضرورت سے زیادہ خرید و فروخت کرنا۔ اس کی علامات ہیں روزانہ ٹریڈ کرنا، ہر چھوٹی خبر پر فوراً رد عمل دینا، اور ایک نقصان کے بعد فوراً بدلہ لینے کے لیے دوسری ٹریڈ کرنا۔ بدلے کی ٹریڈنگ؟ مارکیٹ سے بدلہ نہیں لیا جا سکتا، اس سے صرف سیکھا جا سکتا ہے۔ سرمایہ کار ایکس بدلہ لیتا تھا، جبکہ وائی مقدار کی بجائے معیار پر توجہ دیتا تھا۔ اس کے لیے مہینے میں 2 سے 3 اچھی سوچی سمجھی ٹریڈز کافی تھیں۔ لیکن آج کل جس طرح خبریں اور قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ انسان صرف بیٹھا رہے اور موقع ہاتھ سے نہ نکل جائیں؟ یہ ایک بہت عام خوف ہے، لیکن سرمایہ کار وائی کا پورٹ فولیو اسی خوف سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مواد میں ایک مثالی ماڈل ہے: 40% بلو چپس، 25% گروتھ سٹاکس اور 15% ڈیویڈنڈ سٹاکس۔ لیکن اس کا سب سے اہم حصہ آخری 20% تھا۔ اور وہ کیا تھا؟ 20% نقد رقم۔
कैश, वो उसे अपॉर्चुनिटी फंड कहता था। ये उसका सबसे बड़ा हथियार था। जब मार्केट में कोई बड़ा क्रैश आता था और हर तरफ खौफ होता था, जब एक्स जैसे लोग डर कर बेच रहे होते थे, तब वाई अपने इसी कैश को इस्तेमाल करके बेहतरीन कंपनियों को कम कीमत पर खरीदता था। वाह। वो जानता था कि सबसे बड़ा मुनाफा तब बनता है जब आप वो खरीदते हैं जो कोई और नहीं खरीदना चाहता। ये सब जानने के बाद एक्स और वाई की कहानी का नतीजा बहुत वाज़े नजर आता है। लेकिन एक चीज है जो शायद इन सब को जोड़ती है। मवाद में ट्रेडिंग जर्नल का जिक्र है, जिसे एक खुफिया हथियार कहा गया है। ये क्या है? ट्रेडिंग जर्नल एक डायरी की तरह है। सरमायाकार वाई अपनी हर ट्रेड को लिखता था। तारीख, स्टॉक का नाम, खरीदने की वजह क्या थी, नतीजा क्या निकला, और सबसे अहम, उस ट्रेड से क्या सीखा। इससे क्या फायदा होता था? कुछ महीनों बाद जब वो अपना जर्नल देखता तो उसे अपनी गलतियों और कामयाबियों के पैटर्न साफ नजर आते थे। उसे पता चलता था कि वो कौन सी गलतियां बार बार दोहराता है। ये खुद को बेहतर बनाने का सबसे ताकतवर टूल है। सरमायाकार एक्स ने कभी पीछे मुड़कर अपनी गलतियों का तज्जिया नहीं किया, इसलिए वो उन्हें दोहराता रहा। तो इन सब का क्या मतलब है? इस सारी मालूमात को इस्तेमाल करके तवील मुद्दती दौलत कैसे बनाई जाए? सरमायाकार वाई की कामयाबी का फॉर्मूला क्या था? मवाद वॉरेन बफे के अंदाज में एक बहुत खूबसूरत फॉर्मूला पेश करता है। दौलत बराबर मेयार, ज़र्ब वक्त, ज़र्ब डिसिप्लिन। म्यार, वक्त और डिसिप्लिन। जी, यानी अच्छी क्वालिटी की कंपनियों में तवील मुद्दत के लिए एक मुनज़्ज़म सिस्टम के साथ सरमायाकारी करना। मवाद में एक मिसाल है। अगर कोई शख्स 20 साल तक हर साल 2 लाख रुपए 15% सालाना मुनाफा पर लगाए, तो 20 साल बाद उसकी कुल रकम तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा बन जाएगी। सब्र ही असल अमीरी है। तो आखिर में अगर हम एक्स और वाई की कहानी का खुलासा करें, तो फर्क इल्म, रिस्क कंट्रोल, जज्बाती कंट्रोल, एक मुनज़्ज़म सिस्टम और सब्र का था। मार्केट एक ही थी, लेकिन नताइज में जमीन आसमान का फर्क था। कोई शॉर्टकट नहीं था। शॉर्टकट का मतलब नुकसान था और एक मुनज़्ज़म अमल का मतलब मुनाफा। बिल्कुल। और ये सारा मवाद हमें एक बहुत अहम सवाल पर सोचने पर मजबूर करता है। एक सरमायाकार का सबसे बड़ा असासा उसका सरमाया है या उसका मिजाज और सब्र? मुस्तकबिल की अपडेट्स के लिए फॉलो करने की खातिर बेल आइकॉन दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। Like and subscribe.